Wipe. Damagers first. Left side. Left and right. MB. It's MB here. Yan. Mga support nila. Ayan na. Ayan, gusto to. Lemon tea is whale, I think. I'm not sure. It's okay, lahat na yan. Focus na. Okay, boss. Pag-RG pa yan, mag-heal pa sila. Full force. Focus, boss. Push. Kill para hindi sila makabalik agad. Yung legend, oh. Easy lang yan. Nag-TP, oh. Legend can save you. Kill. Stand. Wipe na. Wipe. Push. Patayin nyo lang isa-isa. Wala dito si Po. Wala si Discord. Mag-chat kayo. Hirap na. Isa. Right, left. Right side. Right. Go. Kill. Right side, push. Focus right side. Push yan. Ay, patay na naman. Okay, wala na, ubos na. Okay, Hit, boss. Force. Ay, hindi, marami. Marami pala. Kala ko na. Marami. Lagi marami tayo. Oo nga, marami nga tayo. Kala ko naman ba? Kala ko kalaban yung... Wala kasi sa Discord eh. Hindi pala tayo yung pumunta doon sa sila Essex na yung babanat dito sa bus eh. Oo, pwede. Gusto nyo sila, tara, push. Eh, away dyan sa labas. Ayun o. Go. Hindi, yung mga namamatay, sila napapatay yung mga namatay. Tapos yung ultimate. Makikita. Patay si Inquisitor. Ito Mocha. Patay. Ito yung kill, oh. Shabby. Yung Shabby medyo Patay. Punat. Shabby. Yan. Nice. Wala na. Putin. Kilala ko yung putin na yan. Nice. Go. Okay, focus boss guys. Oo. Dito ka sa tabi. Tabi ka, Ray. Hindi ko magana. Nice one. Tapos na. Ayan, tapos na. Nice one. Walang drop. Kakainis. Nice. GG's. GG. Pakisabi kay San? Ayun na sila. Kill. Pasok ka din mamaya rin, Kill.